Hamsajak Tripura Noi Saibri Jisini non Nahare Tini Vision document no Kari Dekha Montreal Dr. Manik Shaha. Tini Agotolani Srung no Galwa Jizak Pandakaiso Montreal no Kobai Hasteni Montri Shabane Adang Song Chief Secretary Haste Police ni Dagifang Okra Niti Ayung ni Program Director no Kobai Kochek Brem ni Tangpang Song Botong Mane Abonati Koktum Kaisano Naibedi. Hakotor ni kai nujijar Hasteni Bising Hamkrano Naharoi Tripura Buskang ni Remotongo. Obahaina Saka Montreal Dr. Manik Shaha. Noi sai brisis ni bising hastana kyojak Tripura klainani naharoi tini bison document no karioi okno saka mantri okra bo hastini bebak hamgrani kognati sawai saka GSDP bangrumungte boror ni khorok thuwe ajimung bangrumao salsi salkam chayo ulno yongkha Tripura bo saka hastini raora kami ponjeto kami kokchap motha khlai mankha abo bai Kerala ni ulono Tripura ni thai niti ayog ni report top performance state congress Tripura ni tongne osaka এই যে পিআই 2.0 গ্রাম সভা সম্পন্ন করেছে এবং এটা দুটো রাজ্য এর মধ্যে পেয়েছে বেস্ট এটা কেরালা আর ত্রিপুরা নীতি আয়োগের পাবলিশ করা যে সূচক তার মধ্যে ত্রিপুরা টপ পারফর্মিং স্টেট হিসেবে কিন্তু স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরাতে ফার্স্ট আমরাই সারা নর্থ ইস্টার্ন রিজনের মধ্যে আজ বিকশিত ত্রিপুরা যে ভিশন ডকুমেন্ট আমরা তৈরি করতে পেরেছি রাং মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় Koknaruk thani kyojak Tripura ni nahar mungno tisai saka. Bosaka hastini thotok chasarumung tongkhoni tongmung toi thiti raura suirung ni man marino khoboi bigra tongmung sokormung tangkroni tongmung holiruna ni naharino kyojak Tripura nuisai burichis ni bison document sanamjaka. সমাজ শ্রেষ্ঠ দেশ ভারতবর্ষ যে করার পরিকল্পনা যাকে এটা প্রধানমন্ত্রী করছেন তেমনি আমাদের রাজ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে যে ভাবনা যে চিন্তাতে বিকশিত ত্রিপুরা 2047 এই রাজ্যকে এগিয়ে নিতে হবে সচিব বকরা জেকে সিনহা সাকা ইয়কমা মানমানি বিসি সারাও ভারত কিয়কজাক হাগতর অংমাতইনো ত্রিপুরা বো কিয়কজাক হাসতে অঙ্গানো হাগতরনি গুবুন হাসতিনি স্লাই ত্রিপুরাও তাই বো কবাংকা হামক্রাই খলাইনানি नाहरइनो बो जतनो कुरुंगय सामुंगतानानि कबक्का जो भी डॉक्यूमेंट में दिया गया है विजन डॉक्यूमेंट में दिया गया है उससे कहीं ज्यादा लक्ष्य को रखते हुए अपने अपने सेक्टर में काम करें और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारा उद्देश्य है उन्नत त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा हम उसको बनाने में सक्षम होंगे पांडाव नीति आयोग ने प्रोग्राम डायरेक्टर राजीव कुमार सेन कोकनारुका तिनी पांडाव हास्ते मंत्री सभा ने आदंसं हास्ते पुलिस नि दागि बिफां अक्रानो खबै जुरुजुरा बेटेक नि सचिबताय कुजक बेरमनि तांफांरक टंबाय मानि दूरदर्शन कोकतुमा त्रिपुरा।